Ayun ako dito ng strap. 100 pesos. Strap. Small, medium size. So, ganyan siya pag sinuot. Mine strap, 100. Small, medium, makapal siya ha. Makapal ito. Mine strap. Next. Very sexy, small, medium. Mine ako dito ng sexy. Sexy, 100. Small, medium size. Ang cute oh. Ganyan siya. Sexy, 100. Small, medium. May zipper sa likod. Sexy, 100 pesos. Next. Oh, parang Barbie doll. Small, medium po. Para ka dyang si Barbie. May ako dito, Barbie. 100 pesos, small, medium size. Barbie. Likod niya, zipper, double lining po, puff sleeve. Perfect, kahit pang attend pwede to. Barbie, 100. Mine, Barbie. Sexy, this is MJ. SSD yours po. Thank you so much. Good evening, sis. Next. Small, medium ulit. Ano po mga size nyo? Let me know. Ganda nito, oh. Simple lang siya, bagsak. Pwedeng pang beach. Medium size. May ako dito, medium. 100 lang, may ribbon sa likod. Para siyang boho style. Mine, anong sabi ko dyan? Medium. 100 medium. Mine, medium. Next is this one. Medium to large, color orange. Maganda yung fabric nito. Ganyan siya kahaba, parang on-the-go dress lang. May ako dito ng orange. 100 pesos lang orange. Best fit is medium to large. Orange, 100. Mine, orange. Orange, 100. Next, small, medium size, pop-off to mga sis. Ang ganda nito. May ako dito, swerte. Ang ganda pa nito, sinama ko lang. Swerte, 100, small, medium size. May zipper sa gilid. Mine, swerte. Puff na puff. Ang haba po ganyan. Swerte, 100. Mine, swerte. Corset style. Small, medium size. Another gray. Kakaiba to kasi may style din yung skirt niya. May ako dyan, sintas. Sintas, 100. Best fit niyan. Small, medium size. May sintas. 100 pesos lang. Next. Padol dress. Kasha to sa large. May ako dito, green. Green, 100, large size, up to semi-XL kasha. Best fit is large. Mine, ano sabi ko, green. 100 pesos lang. Bilhin nyo. Sa 100 may dress ka na. Mine, green. 100 pesos. Okay. Sintas is Navi. Yours sis. SSD. Thank you so much. Bagay mo to sis.